نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشعراء بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 38۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، لربہم اپنے رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کی نماز، وَأَمْرُهُمْ اور ان کا کام ہے شورا مشورہ کرنا، بینہم آپس میں، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے رزق، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39۔ والذین اور وہ لوگ، اذا جب اصابہم البغی پہنچتا ہے ان کو ظلم، ہم تو وہ ینتصرون بدلہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40۔ وجزاء سیئۃ اور برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا برائی ہے اس کی مثل، فمن پھر جو عفا معاف کرے، واصلح اور اصلاح کر لے، فاجرہ تو اس کا اجر علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، انہ بلا شبہ وہ لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ آیت نمبر 41۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ اور البتہ جس نے بدلہ لیا، بعد ظلم ہی اپنے آپ پر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، ما کہ نہیں ہے علیہم من سبیل ان پر کوئی رستہ۔ آیت نمبر 42۔ انما السبیل بس رستہ تو علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یظلمون الناس ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون اور سرکشی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کے نہ حق بغیر حق کے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم نہایت دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 43۔ وَلَمَن اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، انا تو بے شک، ذالک اس میں، لمن عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 38۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، یعنی اس کے حکم کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی۔ نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ عبادات میں، اللہ کی عبادت میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ شورا ذاکرہ اور بشرا کی طرح باب مفاعلہ سے مصدر ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو۔ چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دوسرے اہم کاموں میں صحابہ اکرام سے مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے، جس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی اور معاملے کے مختلف گوشے بھی واضح ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت کے لیے مشاورت کے لیے 6 آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورے کے لیے نامزد فرمائے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور لوگوں سے مشاورت بھی کی، اور اس کے بعد
खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए मुकर्रर फरमा दिया। बाज़ लोग व अम्रुहुम शूरा बैनहुम से जमहूरियत मुराद लेते हैं, डेमोक्रेसी मुराद लेते हैं, उसका इस्बात करते हैं। हालांकि जमहूरियत को मुशावरत के हम माने समझना यकसर गलत है। इस्लाम में तयशुदा शरी और दीनी उमूर, शरीयत, उसूल व फ़ुरा की तरमीम, तनसीख और तब्दीली के बारे में मशवरा तो हो ही नहीं सकता। दीन के मामले में तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, वो अल्लाह ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है। इंतज़ामी और रियासती मामलात में मशवरा करने का हुक्म है, जबकि मगरबी जमहूरियत में कोई भी चीज़ मशवरे से मुस्तस्ना नहीं है। यही वजह है कि उनके नज़दीक तयशुदा मुसलमात दीनिया के अंदर तब्दीली और इसी तरह मालूम और ज़ाहिर को अक्सरियत की ख्वाहिश के पेश नज़र जायज़ करार देने के कवानीन बनते हैं। जना, हम जिनस परस्ती और इस तरह के बेशुमार जराइम को कानूनी हैसियत देना इसी मगरबी जमहूरियत के समरात हैं, फ़वाइद हैं। बिनाबरी मुशावरत के लफ्ज़ से जमहूरियत का असबात तहक़्क़ुम और धांधली के सिवा और कुछ नहीं है, और जिस तरह सोशलिज़म के साथ इस्लामी का लफ्ज़ लगाने से सोशलिज़म मुशर्रफ बे इस्लाम नहीं हो सकता, इसी तरह जमहूरियत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत में इस्लामी की पैबंदकारी से मगरबी जमहूरियत पर खिलाफत की कबार रास्त नहीं आ सकती। व अम्रुहुम शूरा, और उनका हर काम बाहमी मशवरे से होता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो कुछ उनको रिज़्क़ दिया है वो उसी में से अल्लाह के रास्ते में से खर्च करते हैं। आयत नंबर 39, वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग कि जब उन पर बगावत और अदावत हो तो वो बस बदला लेते हैं, यानी बदला लेने से वो आजिज़ नहीं हैं। अगर बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताहम कुदरत के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, इस्तात होने के बावजूद अगर वो माफ़ी को तरजीह देते हैं, जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का वाले दिन अपने खून के प्यासों को आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया था, आम माफ़ कर देने का ऐलान कर दिया था। हुदैबिया में आपने उन 80 आदमियों को माफ़ कर दिया था जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ साजिश तैयार की थी। लबीद बिन आसिम यहूदी से बदला नहीं लिया था जिसने आप पर जादू किया था। उस यहूदी औरत को आपने कुछ नहीं कहा जिसने आपके खाने में जहर मिला दिया था, जिसकी तकलीफ़ आप दमे वापसी तक, आप इस दुनिया से जाने तक भी महसूस फरमाते रहे। अलबत्ता बाद रवायात में इसके बरक्स इस यहूदी औरत के कत्ल करने की सराहत आती है। इसमें तत्बीक इस तरह दी गई कि अवलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को कुछ नहीं कहा। ताहम जब इस जहर आलूद खाने से एक सहाबी हज़रत बशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हो गई तो आपने किसास के तौर पर इस यहूदी औरत को कत्ल करवा दिया था। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। ये किसास बदला लेने की इजाज़त है। बुराई का बदला अगरचे बुराई नहीं है, लेकिन मुशाकलत की वजह से इसको भी बुराई ही कहा गया है। फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, जो मुआफ़ कर दे, वासलहा और सुलह कर ले, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, बिलाशुबा अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता। आयत नंबर 41, वाला मन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और अलबत्ता जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद भी बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई मुलामत की राह नहीं है। आयत नंबर 42, इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नासा व यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, मुलामत की राह तो बस उन लोगों पर है जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। व यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, और ज़मीन में नाहक सरकशी करते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
آیت نمبر 43 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ جو صبر کرے وغفر اور معاف کر دے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔